କହିଲ ପିତା? ଓ ଏଇ କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପରା ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ସେନାପତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା ରହିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ସେଇ ରାଜବାଟିକୁ। ହେଲେ ମା ପିତା ତୁ ପୁରାପୁରି ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ପିତା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ କିଛି ମତେ କହିଦେଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମା କଣ କହିବେ ମତେ ସ୍ୱାମୀ? ମୋର କହିବାର କଥାଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଶୁଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସ୍ୱାମୀ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ, ନିଜେ ମୁଁ ଲେଖିବି ମୋ ନିଜ କାହାଣୀ। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ହେବି ମଉଡ଼ମଣି ଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ। କହିବାର ମାରଟା ଠିକ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ହେବେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜେଶ୍ୱର ନାନା ସ୍ୱାମୀ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ହେଲେ ରାଜା, ତମେ ହବ ରାଣୀ। ନା ସ୍ୱାମୀ ସେ ରାଣୀ ପଦ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ରାଜା ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ରାଜନଗରେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଜା କରିବି ପାଳନ। ଏ ରାଜନଗରେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଜା କରିବି ପାଳନ। କୁଟ କପଟ କରିବି ରାଜେ ରାଜା ମୁଁ ହେବି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରାଜାକୁ ବାହାର ଯେ କରିଦେବି। ଶୁଣ ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମିଛ ତୁ ଭାବନା, ଲେଖେ ବୈଲୋଚନ ନୁହେଁ ବାହାନା। ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଦିନର ପିଠା କରି ଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଚ୍ଚନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ରାଜା ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପାଖରେ ଚାକର ହେଇକି ରହିବେ? ନାନା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବି ମନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ନା ମୁଁ ବି ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେବି ରାଜା। ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପର ବଂଶ ବୁନିଆଦରେ ବିଷ ବୁଣି ଦେବି ବିଷ। ନା 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 ସ୍ୱାମୀ
आपण एमिति कहंतुनी हमर छोट झिए मध्ये अछि आमे आम परिवार रे खुशी अछु से राजा बा कोनसी दरकार नाही ए अर्चना स्वामी तमे मते बुझाइबाकु चेष्टा करो ना ना स्वामी तमाने तमे कहूछ एमिति छिंडा ततरा कपड़ा खंडिए पिंधे हम दिनटा कटि जाऊ स्वामी आपण जानिछंती मो भाई होछंती ए राज्य रे महामंत्री आपण होछंती सेनापति एटुरु कोन असुविधा ही जाउची स्वामी आपण खाई राजा राजा बली चित्कार करूछंती मते मनीष मो भी गोटाए मनीष आ सब मनीषर आकांक्षा हेउछे केमिति दिने बड़ लोक हब एणु अर्चना स्वामी तमे मध्य मोर कथारे एकमत हे मु जहा कहूछि सेटा को मानि जाओ हेलो मानि जाओ को तमे मोर कथा मानिबा पय बाध्य अर्चना बाध्य ना स्वामी आपण जदि बारंबार कहबे मु जाई मो भाई को कहबी ए अर्चना एटा कोन तमर शेष निष्पत्ति स्वामी एटा मारा शेष निष्पत्ति मारी देबे जीवन रोते मारी शेष कर देबे ना स्वामी हेलो तू कौन जानी लो राणार रणजित्र रास्ता रे जे कंटा है कि छिड़ा हुए सही कंटा टाको राणार ना स्वामी आपण एमिति करंतुनी मु होती रास्ता रो हटे दिए देखो जे तोता जते बुझाई बाको चेष्टा कले मत तू जमारो बुझनु हेलो ओ मंदरे चंदनगढ़ रे राजा हमार भूतटा पसी जाई छेबे ना जमारो कहारी कथा भी मो आपण राजा होई पारिबे नहीं ए अर्चना हां स्वामी ताहले तू मरिबा पाई प्रस्तुत है ना तभी जमारो छाड़ी
पोछि दब आखिर हमारा भूतटा एमती बसी गला रे निज स्त्री आउ छुआटा को भी मारिदेली मो भाग्यटा भल कहीं भी देखी पारे छुआटा जिते बेले से नेली नदी रे फोपाड़ी देली मो स्त्रीटा को से नदीर बाली पठारे पोती देकी आसी दी जन जाक एबे मो रास्तार सभा मो एका राजा सत्यव्रता को राज्य विताड़ित करी आओ मोर राजा हेबी माने बलभद्र राजा हेबी तेबे जाए निज पथरे चली जाए आओ एठी बेसी समय रहिले मोर असुविधा हब।